जय जगन्नाथ दर्शक बंधु शांतिर सन्धान कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत करुच्ची मु विनोद बिहारी। आज आम कार्यक्रम विषय वस्तु रही भक्ति ए विषय कथा आम गहन आम स्टूडियो उपस्थित अच्छा पंडित महेश कुमार साहू। पंडित जी स्वागत करुच्चे कार्यक्रम शांतिर सन्धान को। जय जगन्नाथ। आम कथा होते भक्ति विषय ये कहवाक चाहिए जे कपड़ा मापिबा को मीटर दरकार, ज्वर मापिबा को थर्मोमीटर दरकार, क्षीर मापिबा को लीटर दरकार, आ प्रभु को पाइबा निश्चिंत कीर्तन दरकार। नवदा भक्तिर द्वितीय पर्याय कीर्तन विषय आम कथा होते एवं जदि तृतीय पर्याय को आम जावा कौन कथा आसो? आमर तृतीय पर्याय आसो स्मरण। आज्ञा कहुई श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण, भगवान को स्मरण करवा ये भी एक भक्तिर अंग। आज्ञा स्मरणटा कौन? स्मरण कहले जो कथा आम चर्चा मध्य विगत अध्याय करुले, अर्थात मु काम करुच्ची सत आज्ञा किंतु मनटा भगवान को पाखे, मु शोईची सत किंतु मो शोइबाटा शोइबा नुह, या होची जोग निद्रा। मु बुलुची सत किंतु मो बुलिबाटा बुलिबा नुह, मु परिक्रमा करुच्ची। आज्ञा मु भोजन करुच्ची सत किंतु मो भोजन नुह, मु महाप्रसाद पाउची। मोर श्रृंगारटा श्रृंगार नुह, मु भगवान को खुशी करबा पई श्रृंगार होची। ये जो भावना एवं प्रति मुहूर्तर स्मरण, शयने सपने जागरणे स्मरण, जो कथा भगवत गीतार मध्य तार सिद्धांत देइचंती जे जम जम स्मरण व्यापी त्यजंतेव कलेवरम। जेउ जेउ माने शेष समय रे जहाँकु स्मरण करिक मृत्युवरण करती, आम शास्त्र कहती से माने परवर्ती जन्म रे सेया ही प्राप्त हुंती। अतएव से शास्त्र कहले जदि आपण भगवान को स्मरण करी करी मरुचंदी ताहले आपण भगवान जो पंच मुक्ति अच्छी, सारूप्य, साजुज्य, सालोक्य, सामीप्य एवं भागवत भाषार षष्ठी, जो पंच मुक्तिर कथा कह जाए आपण मुक्ति पाइबे। जदि आपण भगवान रूप को ध्यान करुचंती, स्मरण करुचंती, ताहले आपण भगवान रूप नहीं सेठी प्रवेश करेंगे सारूप्य। जदि आपण भगवान लोक को स्मरण करुचंती, वैकुंठ लोक को, ताहले आपण सेठी रहिबे सालोक्य। एवं आपण जदि भगवान पाखे थिबा पार्षद मान को स्मरण करुचंती, सामीप्य, भगवान निकट रहिबे सृष्टि। अर्थात जो कथा अद्वैत वेदांत कह जाइछि जे अहम ब्रह्मस्मि, मु आ भगवान को भीतर कौन सी पार्थक्य नहीं, मु भगवान सत्ता, मु ईश्वर अंश। जो कथा आम गत अध्याय चर्चा करुले, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मु हूँ भगवान सत्ता। मोर स्वरूप कौन? मोर स्वरूप है सच्चिदानंद स्वरूप। मोर स्वरूप नुह मु बापा, मोर स्वरूप नुह मु मामू, मोर स्वरूप नुह मु दादा। मुझे तो रोल करुच्ची, मु तो अभिनेता साजी, कि मोर वास्तविक स्वरूप कौन? वास्तविक स्वरूप है मुझे सत चित आनंदर घन स्वरूप, भगवान अंश, अर्थात अहम ब्रह्मस्मि। मु आ भगवान भीतर कौन सी पार्थक्य नहीं, मु हूँ ब्रह्मंकर से अनन्य सत्ता। ये जो भावना नहीं स्मरण करवा, जो कथा सृष्टि भगवान देहरे विलीन हो जावा, अर्थात ब्रह्मरे विलीन हो जावा, आउ थे जन्मांतर बादरे न पशिबा, ये ही हूँ प्रकृत में मुक्ति। एवं जो कथा आप पचारुले स्मरण, स्मरणटा भगवान को अनवरत हवा दरकार। जो कथा दामोदर स्तोत्र कह जाए गोपी मान करथिले कौन ना, गृहे गृहे गोप बधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाय जोगे पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्य गोविंद दामोदर माधवेति। जोठी पशि जाउतले सेठी क्षीर दुहा चली, कृष्ण कीर्तन चली। किए ता पिला को खुआउची, सी सेठी कृष्ण को स्मरण करुच्ची। किए ता स्वामीर पाद सेवा करुच्ची, सी भी कृष्ण को स्मरण करुच्ची। अर्थात मोर शरीरटा गोटे जगार संसार रे रहिबो, मनटा ईश्वर पाखे रहिबो। शरीरटा संसार रे, मनटा संसार सारंक पाखे रहिबो, सी हूँ स्मरणर भाव। एवं स्मरण करने द्वारा कौन हुए ना, मन एमिति एक पदार्थ, मन एमिति एक तत्व, आपण जदि किछि ताको काम न देबे, सी तार निजे काम जोगाड़ कर नब।
ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ କି ଯଦି ଆପଣ ଭଲ କାମ ତାକୁ ନ ଦେଉଛନ୍ତି ସିଏ ତାର ମନ ଇଚ୍ଛା ଖରାପ କାମ ହଉ ଯାହା ହଉ ସିଏ ତାର ଯୋଗାଡ଼ କରିବ ତ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବାର ଯଦି କଳା କୌଶଳ କୋଉଟା ତାହେଲେ ସେ ହେଉଛି ସ୍ମରଣ ଅର୍ଥାତ ମନକୁ ସବୁବେଳେ କାମ ଦେଇଦେବା ଦରକାର ମନ ଏଭଳି ଏକ ଲୋକ ଯିଏ ସବୁବେଳେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ତାର କାମ କ'ଣ ତାକୁ କାମ ଭଲ କାମ ଦେଇଦେବା କ'ଣ ନା ତୁ ସ୍ମରଣ କରେ ନା ଆଜିର ଦିନରେ ମନଟା ଆମର ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଉଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି ତ ଆମେ ତ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସ୍ମରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ନ ରହି ସଂସାର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ପ୍ରତି ବେଶୀ ରହୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ସଂସାରୀ ମନଟା ସ୍ମରଣ ଯେତିକି ସଂସାରକୁ କରୁଛି ସେ ସଂସାରରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହି ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସାର ଭିତରେ ରହି ସ୍ମରଣକୁ କେମିତି ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଭଗବାନ ମୋର ନିଜର ବୋଲି ଆପଣେଇ ପାରିବ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆପଣ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବେ ବିଦୁରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଥିଲେ କୋଉଠି ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭଳି ଜଣେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଅଭିମାନୀ ଲୋକ ପାଖରେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଭୀଷ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ବଡ଼ ଭକ୍ତ ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ଏଠି କାମ କଲା ଏଠି ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ସରଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା ପଚାରିଲେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ସାଧନା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ମହାଭାରତର ଅନବଦ୍ୟ ଚରିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଯାହାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି ସେଠି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କହିଲେ ଏଠି ଅଲୌକିକତା କିଛି ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ମନ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଗତ ଥର ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ ମନ ଏବଂ ବିବେକ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ମନ ଭିତରେ ଭୀଷ୍ମଦେବ କହିଲେ ମୋ ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ମୋର କନ୍ୟା ଆଜ୍ଞା କନ୍ୟା ସ୍ୱରୂପା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ କ'ଣ ତମର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଭୀଷ୍ମଦେବ କହିଲେ ମୋର ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠି ଗୋଟେ ଝିଅ ଲୁଚେଇକିରି କୋଉଠି ରଖିଥିଲେ କହିଲେ ହଁ ଅଛି ନା କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ବାହା କରିବି କୃଷ୍ଣ କହିଲେ କ'ଣ 16,108 ହେଲେଣି ଆହୁରି ଭାବେ ନା ହଁ ବାହା ହେବେ ନା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ବାହା କରାନ୍ତୁ ନା ମୋର ବୁଦ୍ଧିରୂପୀ କନ୍ୟାକୁ ଆପଣ ବିବାହ କରିଯାଆନ୍ତୁ ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୁଦ୍ଧିଟା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସୁବୁଦ୍ଧି ଆଉ କୁବୁଦ୍ଧି ବୁଦ୍ଧିଟା ଯେତେବେଳେ ସଂସାର ରୂପୀ ଜୀବ ସାଙ୍ଗରେ ବାହାଘର ହେଇଯିବ ସେଠି କ'ଣ ହେବ ନା କୁବୁଦ୍ଧି ବାହାରିବ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସେଇ ବୁଦ୍ଧିଟା ଯେତେବେଳେ ସଂସାର ସାର ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହେଇଯିବ ବିବାହ କରିଯିବ ସେଠି ଆରମ୍ଭ ହେବ ସୁବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ସେଇ ସୁବୁଦ୍ଧି ନେଇକରି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେଠି ତ ସ୍ମରଣ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରିବେ କାରଣ ବୁଦ୍ଧିଟା ତ ଆପଣଙ୍କର ସମର୍ପିତ ହେଇଗଲା ନା ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ଯେଉଁଠି ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଉଛି ମନ ଯୁଆଡ଼େ ବୁଲିଲେ ବି ସିଏ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସେଠି କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବ କିନ୍ତୁ ଯଦି ବୁଦ୍ଧିଟାକୁ ଆପଣ ଲଗେଇଛନ୍ତି ସଂସାରରେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଯସ୍ମିନ୍ କାଳେ ମଧ୍ୟ ମନକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ଲଗେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଚିତ୍ତ ଅହଙ୍କାର ये जो मनुष्य शरीर जो सप्तावरण भितर जाऊँगी जहाँ आपणकर पंच माने 25 प्रकृति बोली कहते मनीष तो 25 प्रकृति ना पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय पंच तन्मात्रा पंच महाभूत मन बुद्धि चित्त अहंकार एवं प्रकृति या मिसीगले 25 प्रकृति हो जाऊँगी तो अर्थात जो मन बुद्धि चित्त और अहंकार बहुत लोग कहते अहंकार एक खराब जिनस जी करे भल नुह अहंकार खराब नुह आम अहंकार को कौ जगार प्रयोग करुँच मु भगवान भक्त ए प्रकार अहंकार समाज पर मंगलदायी किंतु मु व्यक्तित्व को लेकरी मोर प्रतिष्ठा को लेकरी जितेबाला अहंकार करी बा अभिमान करी सेठी मते भगवान को दरबार दंडित हवा पड़ो मु भक्त भाव जदि अभिमान करुच्ची प्रभु मु आपणकर भक्त मु आपणकर प्रिय ये जो भावना जदि आम भितर आसी जाउची ताहले सेटा कु न होइकरी सेटा सु हेजिवो सेटा सुरुचि न होइकरी सुनीति हेजिवो तेणु सेथिपाई कहा जाए स्मरण जोटा आपण जावत जीवन जदि न करूचंती ताहले ताहा बहुत लोक भावंती आपण देखिबे लोक जेतेबेले मरणासन्न हो जाए समस्ते ता कान पाखरे जाइकरी भागवत पढ़ंती से लोक विरक्ति होथो काई गोटे बलर 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 एठी होचनी बहुत जगह आमे मध्ये देखिबाकू पाइछु यार कारण कोन यार कारण हला जेहेतु जीवन व्यापी आ संगे संपर्क नाही जीवन व्यापी यार स्मरण नाही तेणु शेष समय आपण जेते जबरदस्ती ताकू देले मध्य से ताकू ग्रहण करिवाकू राजी नुह
ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଭାଗବତରେ ଅନ୍ନ ଛାଡ଼ିବୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଯୋଗ ସାଧିବୁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ। ସାଧନାଟା ଗୋଟେ ଦିନରେ ହେଇଯିବନି। ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରୟାସ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଆପଣ ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧି ପାଇବେନି। ତ ସ୍ମରଣ ଏଇଭଳି ଏକ ଜିନିଷ ଯାହା ଭାଗବତରେ ଭଗବତୀ ଗୀତାରେ ବି କୁହାଯାଇଛି। କହିଲେ କ'ଣ? ଆମେ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଭୋଜନଟା କାରଣ ଏପଟେ କୁହାଯାଉଛି ନା ଅନ୍ନ ଶୁଦ୍ଧି କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେ ଅନ୍ନ ଶୁଦ୍ଧି, ଅନ୍ନର ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ଆମ ଉପରେ ଅଛି। କାରଣ କୁହାଯାଏ ଯେମିତି ଆପଣ ପାଣି ପିଇବେ ସେମିତି ବାଣୀ ହେବ, ଆପଣ ଯେମିତି ଅନ୍ନ ଖାଇବେ ଆପଣଙ୍କ ମନଟା ବି ଠିକ୍ ସେମିତି ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ନକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାର ବାଟ କ'ଣ? ଆମେ ତ ଜାଣିନେ ସେ କେଉଁ ମନ ଭାବନା ନେଇକି ଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବତ ଗୀତା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୂତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ ନା, ସ୍ମରଣ କରିଦିଅ। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ମୀରାବାଇ ବିଷ ପିଇଦେଲା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରସାଦ ମାନେ ଭୋଜନକୁ ପ୍ରସାଦରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିପାରୁଛେ ତାହେଲେ ଏଇଟା କାହିଁ ନଇପାରିବ? ସମର୍ପିତ ହେଇଗଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯିବା, ବିଷ ବି ଅମୃତ ହେଇଯିବ। ହଁ, ସେ ସମର୍ପଣ ଭିତରେ ଆମେ ଭକ୍ତି ଭାବର ନବଦା ଭକ୍ତିର এই যে ସ୍ମରଣ କଥା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗକୁ କଥା ହେବା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ସମୟ ହେଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେବା ଏକ ଛୋଟ ବିରତି।